Se tokwano akoso. Aka ho. Na nyame so wonye ne bibia akwa. Nekre. Nyame obe bibia no ana se botaye anatumpo bi echeche. Nti esisa no adusua bebre na etimi esua efirim. Adusua nyame no asoso na aya onim. Nti ene bia se be ya adusua ebenya ana won awodi ani esua efiri sa okunu mu ya ya ba ekire so de ebesua ene omo amso ba ekire no omo ni obesua efiri sa de san se toda ba akofo na nam so ma ye hyemra bi na won awobeba ekire no na sa mra no aya adwuma ewo won mo so nti obinom so na binom so ma nsensem bi esi eno be yensem da ho e di ama eye nkire ma no omo be hwe omo na motuo yie se be ya enfomso na won awodi nkan eye no ye so ye nkonko ye bi inshallah na atiefo imam akasaidi beja akasafidie no e di ama lesson derived from the battle of Uhud and edi ebremu imam bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أجدي فونيام سونفو أسابري موتيين أني وون ووشي ين يفسي أكوني so na yatomo Islam som enchi asononko enchi a nyankopon wahye yen bo se eno ne yenchi a dan kwa matimoda ewo asrahimamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam senior beye enaka krani komsheni abakwasam na yeguso ne ba beduru eye okun kese ebeye nsohwe ebeto eye agidiefo no so fen se Gazwatul Uhud anase the battle of Uhud na wotwesende no onua bi ebusa ase na Uhud no kura na ase kyeresen mjidi se ebese wa mantem obachiri sanse bra ye hye eye dwumadi no ase no ye kyerei se Uhud eye emepo bi ana bipo bi a ewo Madina odi firi saa bipo na ba Madina kurom saa bre no na ye brofo kwansini ba miensa eye 3 months nche nne na kuru na bi ne de aba be wura eye kurunum na ntokwa no ekoso ewo saa ebipo no ho enti na ekase eye Uhud akon anase the battle of eye Uhud jidie fo nyamsonfo yaka ho asem bia na oto atwa mu na ye kire na esiye ewo kon na chi prekope hono ensem beye enan bi na yeka ntokwana bana wiye ajidie fo bebre ato komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi ebai won wonum etoye komsheni ema yepe wonum eye kurabia esiye won komsheni Muhammad esahu se osama asuafo no eto senten wono na ogina won anima na wonum eda eye otumfo nyankopon ase enechi no so no ezi komsheni ene dom de woni ekire eye Madina sisi no bibia bana wie sisi nie ba behwe no
ɛyɛ adesua a yɛnya firi ɛyɛ saa ɔko yi a wohwɛ n'ani so a asɛ muslimfoɔ di nkuguo wɔn soso a wɔn hu so wɔn di nkunim no wɔn hu no sɛ nkunimdie no so no anwie pɛyɔ ɛsan sɛ wɔn nkunimdie a wɔn di yɛ no nka bebiwie pɛyɔ sɛ kɔbaa sɛ nka kɔmhyɛni nka wɔn ekun no a ɛnna nka deɛ wɔn pɛ no wɔn nsa aka ti nea wɔn yɛ no nyinaa no ama yɛhu sɛ wɔn nkunimdie no anwie pɛyɔ ɛsan sɛ nsɛm a na Abu Sufyan na obusa ɛwɔ ɛbrɛ a ntɔkwa no baa na wie no wɔsɛ afi qawmi Muhammad nti Muhammad ka mo ho a wɔbɛbusa sɛ afikum ibn Kuhafa yɛsɛ Abubakar ɛka mo ho ɛna ɔsɛ bɛbusa sɛ afikum ibn Khattab yɛsɛ Umar ibn Khattab so ɛka mo yɛsɛ sɛ kasa nkɔfo wi ɛyɛ adeɛ anka wɔnom ɛni hɔ deɛ a na nkɔfo sɛ ɛsom no ɔmagu ɛyɛ ɛsom ɔmabu ɛsom no aprɛ ɛso so ama ne saa agyidifoɔ nyamsomfoɔ wohwɛ ɛyɛ saa ɔko yi a adesua bebree a ebia sɛ yɛka sɛ yɛtena sɛ ebia bɛtumi agyi bɛyɛ bosome na adesua kora ne yɛnka wie nti ɛno so yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden asɛ yɛbɛbɔ no tɔfa yɛhwɛ adesua a ɛdi nkan ɛma yɛn ɛne wɔn a wɔdi yɛn anim kan agyidifoɔ nyamsomfoɔ no ehu ɛyɛ kwati a wɔnom ɛkwati nkomhyɛni ɛho sunsuansoɔ ɛsan sɛ ɛti ɔmo abɛhu sɛ komhyɛni nyɛ nipa bi a ɛwɔ sɛ ka ɔmo kwati no ɛna ɔhwɛ soso a ɛnyɛ ɔmo nyinaa soso ɛna kwati komhyɛni nipa bɛyɛ aduana nipa 40 pɛ nipa no nyinaa nso na ɔmo yɛ ahanson ɛyɛ 700 emu 40 ɛna kwati komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna ɛho sunsuansoɔ no ɛbɛyɛ atorɛnkyɛm ɛde ma muslimfoɔ a saa muslimfoɔ na komhyɛni no ankasa nso ka ho atorɛnkyɛm bi to no ti muslimfoɔ no esua bibi sɛ komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔnyɛ obi a ɛsɛ sɛ wɔnom ɛyɛ den ɛkwati no ɛna ɔmo asahu sɛ mmerɛyɛ no a wɔnom ɛyɛɛyɛ ɛberɛ a ehu ɛtɔ wɔn so no wɔsɛ na wɔnom adwene nyinaa sɛ na ɔmo hu nea ɔmo mfa ɛdi saa ehu no ɛne mmerɛyɛ no a na ɛbɛhyɛ wɔn so ɛne ntwunuo a na ɛda wɔnom ɛntɛmu a ɛberɛ a ebinom yɛ ɔmo adwene sɛ wɔnom esi na ebi ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nsi no na kyerɛ sɛ ɛhɔ no so ayɛ ntwunuo ɛwɔ wɔnom ɛntɛmu ɛma weenum etwi fa so ɛna wɔnom esiye wɔnom ahu sɛ saa noma wei nyinaa ɛho nsonsuansoɔ ɛna ɛbɛyɛ saa atorɛnkyɛm no a ɛnam ɛso ɛma nipa aduoson ɛhwere ɛyɛ wɔnom akra bebree soso epirepirae ayɛ nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔno soso no epira bi sɛ muslimfoɔ no asua bibi afirim enti efiri saa berɛ no ɛkɔ no deɛ na ɔmo ada ɔmo ho so mfomso bi ɛte saa deɛ ɔmo anye bi enti no n'akyi no nkunimdie nko a ɛna bae enti yɛkɔ kɔhwɛ ɛyɛ sura a yɛfɛ suratul Al-Imran ɛno ɛna ɛyɛ Qur'an sura ɛtɔ so ɛyɛ mmiɛnsa na sɛ wopɛ Uhud ɛho asɛm a ɛna Al-Imran emu ɛna ɛwɔ aya bɛyɛ aduonum ɛne akyiri bɛyɛ 51 na 50 ɛkɔ ne nyinaa no ɛkasa fa ɛyɛ Uhud ho senia Anfal ɛhɔ na Badar asɛm ɛyɛ den ɛwɔ ɛna Uhud so ho asɛm no ɛwɔ suratu Al-Imran ti yɛkɔhwɛ ɛyɛ aya ɛtɔ so ɛyɛ wɔha aduonum emienu na kyerɛ sɛ Quran chapter 3 verse 152 Yakupɔ kan sɛm bi wɔ hɔ A'udhu billahi minash shaitanir rajim
لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراك الله ما تحبون إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم الله ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عظيم. أي أنت متيوا لقد صدقكم الله وعده. أي نكرسو تنفو نيانكوبون ودي نبوشنو إدامو ننتم ودي شو. Eboshe ne se nyame se semunya abotre na mutintimu a ekumdie be yamodia sa eboshe no otumfo nyankopon edi so wose istahsunahum bi idni ebra musha asese mukunkum wonum ewo no otumfo nyame tumi mu na sana na okono eko hatta idha fashiltum kopim se ebra moye mre watanaza'tum namudi muamuntem echinuwa beto eye muamuntemu efa komsheni she a wode ehye wa asaitum namukwati eye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam chicheye a wode emamu yakupon se min ba'di ma arakumullahu ma tuhibbun weni nyina so esi eye ebra otumfo nyankopon wo kire mo eye ne namo ankasa makoma pe eye nkunumdie na bibiara ekoyie edemamo kopem se moye mre na enchinuwa beto eye muntemu na mukoti eye komsheni enhyehyeye nyankopon se minkum man yuridu dunya no krese na mumu bi no omani di wiase achi wa minkum man yuridu al-akhirah na mumu bi no musoso ani ewa temuada achi ahase no eye bra edom no akomhyeni di omko gina bepo no so omuye omabwen se wonu musi so mo ansi a ombeko na akunu mu ade na amanfo afom aiden agya wonum enti wonum soso eye ntem ema wonum pe ompanyi no eye Abdullah bin Jubair wakachiro omse mo nko komhyeni kachiro omse senia ntokwa no husunsuanso besi akosi biara no ema wonum ensi omoka se wonum anko a ntokwa ne de abana wie ye nkunumdi anya aba wie nkofo no kora aduane enti omo anko ntem anko se ade ne bia ebedi omanim kan enti minkum man yuridu dunya enti mubi no na wonum edo anase omandidi ewiase echi omenkum man yuridu al-akhirah na ebinum soso egina pinti se atemuada ena wonum so ehwehwe enti basa no summa sarafakum anhum ena nyankopon kunimde no anka eba mafa no ena nyankopon esesa no we yifiri ho ema nkunimde no ekodi baabi adentia liyabtaliyakum sebe ya obasomo ahwe jini yakoso nyina nyankopon wo wie no so wala qad afa ankum na no krese otumfo nyankopon samfom so na moye nyame wode achemo wallahu dhu fadlin azim na otumfo nyankopon wono ena woye adum kese ewura agidefo aya no yehu enfumso bi na bae na muslimfo no
eno no achi no won mu sua ade bebree e de firi saa mfomso no mu na Nyankopɔn so aka sɛ wɔde mfomso ayɛden akyɛ wo enti wo so a wotie me adesua bɛn na wonya firim adesua a wo sɛ efa firim ne sɛ emre biara no emma yenkoti otumfo Nyankopɔn emma yenkoti Nyankopɔn komhyɛni de nyame bɛka kyerɛ yɛn ne yekomhyɛni bɛka kyerɛ yɛn mmɔden sɛ emre biara no yɛde no bɛyɛ adwuma so wo yɛ gidieni na wodi Nyankopɔn ne komhyɛni egidie a wɔn nya amanfo bi a ɔsɛ ekoti wɔn otumfo Nyankopɔn se وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سأنفتا أنا سيأتيوا دي أدما مسلم ني جديني برما بيارا سانسوسو أما جديني با بيارا سأبرا وتنفو نيانكو دي نشيشي بيبي أببا ana komshani din hye beba no so wo pese wo kyere na adwen edise komshani no akora eka edom no ho ena eno nyina chi no sa atorenkyem wei atimi ato won mo de a ene yeso ekoti Nyankopɔn koti ne komshani a bibi ebetimi ato yen a eso echen sa akora egidiefo yensan enhwe eye adesua etoso eye mienu adesua etoso mienu no ene se otumfo Nyankopɔn ne hyehyɛ emu ne se ne nasomafo ana ne komhyafo ne edom a wɔnom edi wɔn akyi obedane ebre no ewo wɔn asetenam etoda nyame bɛma enkunumdie ayo wɔnom dia etoda soso a na Nyankopɔn ama wɔn makɔ ahohiahiam o makɔ ahokyerem anase nkuguum obebusa sɛ adan esan sɛ nkunumdie ne etoatoa so daa enipa bi kura na wɔn nyi esom no entum no wɔn nyinaa bɛba wura esom no mu enti basa na entimi hu susuneɛ ewo no kwere gidiefo no ene won a wo me yakonkonsafo no etibra okun na edi nkan no ekọ na kureshi ni omodom nyina bedi nkugu no na muslimfo nipa kakra bi ekodi sankunim no ema nipa bebre aduane bewura Islam no mu esenso mahu se esom no ye esom bi a wo mo ankasa entimi enkunti asom no enti ne yom betimi aya ne se owo se wo mo eso ebewura esom no mu na wo mo ka esom no mu esai esom no se wonom ebenya ho akwanya enti bra sa okuwe esiye ne eho nsem no ema Nyankopɔn efa sa kwan no so ema yehu agidiefo paa no ene won soso a na omuye nkonkonsafo a omofra eye agidiefo no mu sa na otumfo nyame hyehyɛ no te woma enye nkunumdie da ne motoda nkunumdie beba etoda soso a na adane ne mom dane ebedane no ebeye nkuguo na nkuguo no soso no emfaso wom pa edi magidiefo no ena komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano so emma ya hadith bi sa hadith mi jiri se hwe akira kwan a eye Abu Dawud ena Imam Ahmad omona sa hadith ye nyaye ewo won mumum nyamsomfo a mutie me sa wo hwe ohudo okun ya enso hwe bibiara a wonim ebi koso ebinum preprai ebinum ewui ebinum eyirenum ekunum ewui ebinum papanum ewui
ebinom nuanom ewui ebi kwa na omo ankwa na won mahwere wonum ekunum ne wonum enuanom na won mo ankata nkoko no bi sese ema bi anko bi a wonum ofia wonum kunum koi wonum papa no ekoi wonum nuanom ekoi ese eba be ka je nipa no se ni ma ni nua na afirim ni kunu no ayeden afirim eye ne papa no ayeden wafirim enti atorenchem anase ensohwe kala bia bi eto eye muslimfo no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonni pira no kwa na eboro adwene ntiase so komsheni nano epae nese ebui na niechi epae sekan etotwa no muje etu komsheni nano odin etina ma waye mere nanante kwa komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam din agidefo nyamsomfo komsheni ede hadith bi emai wasi innal abda idha sabaqat lahu min Allah manzila lam yablughaha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi agidefo yentie sa aseme hye no so wasi no krese onyankopon nakoa se nyame no ahyehyɛ mu no opese wode no kwagina berebi dan kwa matemu ada opese wode akyɛde sunuku bi ɛkyɛ saa ne donko no dan kwa matemu ada na saa onipa no ne nyamesom a wɔsom no nyamesom no anso sɛ ebetimi apagya no akoduru saa gina bere no de nyame ya ne sɛ ode sohweto no so de nyankopon ebe ya ne sɛ wode nsohwe ebeto nipa no so sɛ nyankopon obetimi de nsohwe ato no so ewo no ankasa ne widie mu sesenia ebinim pirapira ye no aw fi mali anase ebia na japade na nyankopon ede nsohwe ato so wode nsohwe ato no so ewo na japade mu aw fi waladi anase ebia ne ba na nyankopon ede ensohwe bi ato no so ewo ne bam anase ne mam na nipa no nyankopon aboa no ama wanya abotre so wanya abotre no a na nyame ede agina so ede akatua na opese ode ma no dan kwa matimoda no na ode ama no edi nsohwe ba nipa so a eba gidie ni so a eba se nyame pese oso no hwe se be ya obenya abotre na gina bre na nyame pese ode no kwa gina dan kwa matemu ada no na ode eno no aiden ama no edina de eto agidiefo ohodumu no eye okwan bi a nyame pese ofa so na wode epija ebi emma wonum gina bre ewo asoro ahemamu a ewo soro saa gina bre na ebianka nyame som no nko ano a ebianka entimi mpija wonum enkoduru ho enti sebe ya omonsa beka no na nyankopon ede ensohwe no wode ato wonum so agidiefo yebesa akọ soro anu biom Ali Imran ene Quran sura toso miensa yehwe aya etoso waha aduasa kono eko aduanan sa ayi awere chichire edima muslimfo no asa atoranchem no eto wonum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
wallahu la yuhibbu zalimin. Nyankopɔn sɛ wala tahinu menon kofoe nia atomo no mamo nyemre emamo mpaba wala tahzanu na emamma makumansai wa antum la a'launa in kuntum mu'minin. Nyankopɔn sɛ mo na mo wɔ soro mo na nkunumdie ɛyɛ mo dea sɛ mo yɛ agyidiefo nko adea insha Allah nkunumdie bɛyɛ mo dea. ɛna nyame ɛto aso no wɔse in yamsaskum qarhun sɛ ɛyɛ epira ɛne ɛhaw bi ɛna aba mo so wɔ saa ɔko yi mu a faqad massal qawma qarhun mithlu wɔse nkɔfoɔ no soso no saa ɛhaw no saa epira no saa ɛnɔma ɛsiiɛ no a ɛyɛ ahokyerɛ no ebi ato saa nkɔfoɔ yi ɛwɔ bere bi abɛsena twam ɛnkyɛ biara fi atwam o badar mu ni esiiɛ no muhui nti ni atom yi ebi ato wɔn mo soso ne motilkal ayyam. Nyankopɔn sɛ wiei yɛ ɛna no ɛna Nyankopɔn sɛ medini adane ɛwɔ masetenam entimba sɛ bere biara ɔbɛsere ɛna entimba sɛ bere biara nipa bɛsu nyɛ nti na atɔda obohu sɛ efie bi mu na yɛyɛ yie saa bere korɔ no efie bi mu na ɔmoto badin na baby for so ɛyɛ ayeforo enti wo yi a wo yɛ no nkyɛ sɛ bia obi ayerɔ ho na no so nkyɛ sɛ efie no a ɛnɛ yɛ to badin wɔ mu no wɔn no so no saa ayie ni bi ɛnkɔ hɔ de saa na abrabɔ no teɛ. Nyankopɔn ɛdane ɛyɛ ɛbrɛ no ɛwɔ yasetenam ɛno ntina ɛtɔda abom sɛ nipa ɛsere ɛtɔda na nipa esu ɛtɔda na nipa ni agye ɛtɔda na nipa ayerɔ hɔ ɛtɔda na nipa yare ɛbɛtɔda so na wɔte apɔ ɛti wɔtilikal ayyam ni ato no ebi ato obi ɛnti sɛ muslimfoɔ ebi mumu bi ahwere wɔnom adehye ebi no apirapira na munka hu sɛ ne atom no bi ato nkɔfoɔ no ɛnso ana ne nsɛ so ato nkɔfoɔ no da na Nyankopɔn so wɔdane ɛna no ɛwɔ masetenam ɛnti wɔ so wali ya'lam Allahu alladhina amanu ase obi busa otumfo Nyankopɔn sɛ na nyame adɛnti na wɔyɛ saa Nyankopɔn se sɛ ɛbɛyɛ ha otumfo Nyankopɔn wɔbɛda ɛyɛ agidiefoɔ paa no nyame bɛda wɔn no adi ama yehu wɔn a wɔyɛ agidiefoɔ na yehu wɔn soso a wɔn gidie no na ɛyɛ kɛtrɛma so na eni akomam saa no ma we nyina ɛdaadi ɛbra saa ɔko wei na eba bɛkɔ so komishani di nipa apem ene firifie wɔn koduru kwantifi aka kakra bi ama wɔn ne wɔn atamfo no ahyia no ena nipa apem no emu ahasa wɔn atwesan sɛ wɔn de nya ade wɔn bɛkɔ enti wɔnom ɛsan ba ɛyɛ Madina na te sɛ saa brɛ no so no wɔn ɛyɛ saa sɛ ɛbɛyɛ a wɔnom bɛbu nipa nkae na bam ɛsoso saa nipa ahanson no wɔnom egyina pintin ɛto a ɛyɛ wɔn akwantuo no ɛso nipa ahasa no deɛ wɔnom adwane aba ɛyɛ efie eti wali ya'lam Allahu alladhina amanu nyame ebehu
ɛyɛ wɔnom a wɔnom yɛ nokware gyidiefo nimdiefo kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ nyame nim ebia na obi adwene ne sɛ a nyankopɔn no onim ana ɛna ɔmo sɛ al ilmu alladhi yaqa'u alayhi jaza ɛyɛ nimdeɛ a nyame ɛgyina so edi tuaka sɛ otumfo nyankopɔn nim sɛ asomasi obedi awudie no so nyɛ mma so nyame ntwerɛ bɔne saa ɛmfa ma nipa no ansa kɔpem sɛ dwumadie no nipa no ɛbɛyɛ pefee ansa na nyame agyina so na ɔde ho akatua ama no enti wei yɛ nimdeɛ a nyankopɔn bɛgyina so atua ɛyɛ agyidiefoɔ paa no nyame bɛtua wɔn ka no wɔsan mɛyɛhu ɛyɛ nkonkonsafoɔ na wɔn fra ɛyɛ agyidiefoɔ no mu ɛtina adi ka sɛ ɛnka badar ɛyɛ nkunumdie ɛnka ohodo so ɛbɛyɛ nkunumdie a ɛnka nipa no ɛbɛdɔɔso ɛwɔ som no mu ɛma yɛhu agyidiefoɔ paa no ti nyankopɔn ma yɛhu sɛ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا sɛ ɛbɛyɛ a nyame ɛbɛhunu ɛyɛ wɔn a wɔyɛ nokware gyidiefo no na wɔtua ɛyɛ wɔn ka ne ɛtɔ so biom wɔso wɔyɛtakhidha minkum shuhada nyame pɛ sɛ ɔsan fa saa akwanya yi so na wɔma enipa bi ɛtɔ ɛwɔ nyame kwan so gyidiefo wei na ɛfɛ no sɛ ashahada anasa shahid obi a wɔkɔ akɔko anasa wapie sɛ wɔkɔdi nyame dwuma na wɔhwere ne nkwa ɛwɔ saa kwan no so sɛ obi apie sɛ wɔkɔpɛ nimdeɛ na ɔde abɛboa ne nkɔɔfoɔ na wɔtɔ wɔ saa kwan no so sɛ obi apie sɛ wɔkɔbɔ nyame nsɛm ho dawuro na wɔhwere ne kra ɛwɔ saa kwan no so saa nkɔfoɔ no so no da nkɔma temu ada wɔn bɛkɔ ayɛ asoro ahemman mu twotumfoɔ nyame pɛ sɛ ɔfa saa akwanya yi so na wɔde saa adom yi bi ɛdom ɛyɛ nyamesomfoɔ no bi ɛnti ma nipa ɛyɛ aduoson wɔn nyinaa ɛtɔe ɛnti wɔwie no wɔ so wallahu la yuhibbu zalimin na ɛyɛ otumfoɔ nyankopɔn ɛyɛ wɔn a wɔsisi wɔnom akra no otumfoɔ nyame wɔn no wɔnom wɔkyiri wɔnom ɛsan sɛ wɔkyiri wɔnom nti no ɔbɛhyɛ wɔn aniɛyɛ a ɛyɛ danko ama atemmuada agyidefoɔ yɛhu ne otumfoɔ nyame ɛka no saa ayɛ mu sɛ ɛma mo nyɛ mmerɛ na ɛma mo mama kuma so ɛnsɛe ɛfa ne ato mo no na nkunimdie ɛyɛ mo dea sɛ mo gyina pintin ɛwɔ gyidie no so a na ne ato mo no ebi ato nkɔfoɔ no so da na ɛbrɛ no ɛna medi ne adane ɔwɔ masetena mu na nyame bɛfa saa akwanya wei so na wada nokware gyidiefoɔ no adi na wɔn so a wɔn gyidie no ani akomam na ɛwɔ kɛtɛma so no nyame bɛda wɔn so adi na nyame bɛfa saa akwanya wei so na wɔde anasɛ wɔma ɛyɛ ebinom ɔbɛyɛ wɔn adom ama wɔn nyinaa atɔ ɛwɔ otumfoɔ nyankopɔn ɛkwan so na wɔwie na wɔsɛ nyankopɔn bɛhyɛ ɛyɛ wɔn a wɔyɛ sisifoɔ no nyame ɛbɛhyɛ ɛyɛ wɔn aniɛyɛ a nyamsomfo yɛgu so ɛhwɛ ɛyɛ adesua a yɛfa afiri ɛyɛ ohod adesua bi no sɛ ɔwɔ sɛ yɛsua ɛyɛ ɛkwan a yɛde bɔne ɛkyɛ bɔnefakyɛ yɛ adeɛ bi a ɛɛden ɛsiane sɛ ɛnyɛ adeɛ da fam
na mo se nipa etimi gina na wode ade ya bi obi ede aye no so ojai ema no eka ne eda onu otumfo nyamentem nyame so de beche no de ntia meka sa ne se yehwe ohodo okun no mu muslimfo eye aduson ene toy na de ma de ne asefem ne se ebere ntokwa no ekoso no na makafo emma no so na omu ne namu na omu prepra omu edi eye muslimfo na omato no na omu di omu dem edem dia na omu di omu se yetumi omu tumi twa obi hwene se wonum sei no yetwa bi hwene ne yetwa bi na bia no ne yetutu bi ani ne ye mo twetwa bi aso hamza sei omu sei no pai eye nemu edimira komsheni ehu ne yede hamza no komsheni bona ni na wosu komsheni sunyafo no se omu hu komsheni se osu esu ana no den te se ne na wosu ewo hamza so no nti yese bra ba sa no ela komsheni eka se la in zaharna alaihim لنمثلن 30 رجلا منهم نعم لئن ظهرنا عليهم لنمثلن 30 رجلا منهم كم شنيس سي ekobase yesu yedi wonum so enkunimo a ene nipa beye aduasa yesu be di omudem ye be sese wonum sa asem na eti komsheni kan no na nasuafo no so ate eti no musne da oma no se wallahi la in zaharna alaihim lanumathilanna bihim mithla muthlatan lam yumathilha ahad min al-arab bi ahadin qat so ye donyankopon se yedi wonum so enkunimo a yebedi wonum dem edem dia ebinsi wo arabfo muda anase arabfo emfanye obida that is almost so awiata so se edem biara wo mene wo atamfo no behia se wo mo so tumi di nkunimo a ne omoda ye omo no omeye omu bi ama na aborofo anuam ye nse bibi nso ebre bia mo de tebe hye akoma so de enti amekasa no se obi edidi watem a sabre na wodidi watem ne bia na obunfui adidi atem na odi wo no ede be ma wo buofu edi se wo so ba bedi ne bia se tie bia obedi na atem ne eboro ne ono odi wo no so obi bowa obubefu sabre no wo so ka so bebo ne bia oba akwa wa hwe obobo ne mienu enti abufuo eni akomaseye ehye nyamsomfo no akomhyeni da oma no nezo musa ye oma dwense ebre biara wo mo ne abosomsomfo ne behia ewo ntokom ni omuda ye omo no se omudi nkunim a wono be ye wono ne eche ne omaye no ne sanse mi su komhyeni ne di kan woso wono be sei ombe di nipa aduasa ewo omumu medi omodem eti mira asuafo no so te ye no omote se ye di nkunim a ye be di wono dem edem die bi a arabfo enfam bi enye obi ada ti sabra no ena nyankopon ede aya bi bai ewo sura afen surat an-nahl
ene ye Quran sura toso edunsia aya toso wo ha aduonu ensia eko wo ha aduonu enwotwe wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih ولئن صبرتم فهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تك ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Yankopɔn sɛ wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Sɛ obi atwema so a obi yɛ mo bibi a enya na sɛ mo so mo yɛ mo adwen sɛ mo pɛ sɛ mo yɛ wɔn mu bi a ɛne ne ɔmo de yɛ mo no mo nyɛ ɔmo anu bi ɛma mo nyɛ ma ne mmoro so. Aya ne mfiti ase no no. Tisesenia wonum adi eye won a wato o agidie furu modidi wonum dem no se musum ye mo adwen se mo pese mo ye wonum so bia ene ne o mo ye mo no mo nya nu abi pepepe so obi ye wade na eye wo ya na o so pese o ye ni bia Nyankopon se bomodin an se obeye de a ene ye pepepe menye mawodie enkoburu ne de so nem moto aso no waso wala in sabartum nem semunya abotere mumu a na mo jai manaka fa huwa khairul lisabirin enu ne ye nshira pa edima won a obenya abotere tibanya meto aso no waso fasbir ni sentino Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya abotre shawhoso waso wama sabruka illa billah na abotre so ya de bia edin Nyankopon no a eboaw jim nyame no ankasa ebam waso wala taku dhaikin wala taku fi dhaikin mimma yamkurun eye ni wonum eye epo a wonum ebofa ho enumabone a wonum yetiawo memma no enhye wakoma so memma enu no enyeden enhaw menwine enu ho bebre na inna allaha ma'al ladhina taqaw na nokure se won a osuro otumfo Nyankopon no ebre biara Nyankopon waka omo ho ma'a nyame ka omo ho dia ne nkunimdie be omo dia waso walladhina hum muhsinun eni won a wadi dwumapa edigidie ni a wotie me oso adusua no no se obi na aye wade na ebia wo bo anwoso a na wo pese oye ni bia eni ehweye no wanye amana ammoro ne ono de ye wo no so ni muso onya abotre mumu a Nyankopon se eno na ye pa en na hu nhira ehun faso eden edoso esin se obeye nipa ni bi se wo ye nipa ni bi ne wantimi anye amana anuru ne ono de ye ono a unya katwa bi Nyankopon ho ne wo se okoye soso na eboro ne wode eye ono soso a nyam betwe aso tiensha no so opanyi bi ba komshani ho brebi wose wowo eye nakoa akoa no ono ankasa na atensika ede ato no nimu nakoa na ha no ni senti na ma wono so obo no na obusa komshani se wono ne nakoa no
nkitabuo bi ɛwɔ wɔn ntɛmu ɛwɔ tumfoɔ Nyankopɔn da akɔ matemɔda kɔmhyɛni sɛ ane sɛ wɔhaw ɛna wɔso bɔɔ no enti ɛhaw a wɔn wɔhaw no ɛhaw a wɔn wɔde too so no ɛne ɛborɔ no a wɔso bɔɔ no no Nyankopɔn de bɛto nsɛnni ani sɛ ne deɛ no ɛda so ɛboro wo deɛ so a na kyerɛ wo wɔ adeɛ a sɛdeɛ wo sɛ Nyankopɔn gye ne wɔn hɔ de ma wo sɛ wo so deɛ kɔboro so deɛ a Nyame bɛgye ɛwofiri hɔ ɛde ama wɔn no so ɛna sɛ ateka so a na ɛnoa no na wobɛda hu sɛ aboro so anaasɛ amoro so ɛnti a meka sɛ obi yɛ wɔ adeɛ a saa mmɛ no a wokɔ akɔ bi woda abufuo na ɛyɛ de sɛ tie biara wo deɛ no bɛboro so mpempi no wo deɛ no ɛtaa boro so ɛnti Nyankopɔn ɛka sɛ wa in aqabtum sɛ mobɛtwe obi aso a mobɛyɛ obi bɔne bi a fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi ɛnea monyɛ te sɛ sɛni a yɛde yɛ mo no ɛhaw no a yɛde to mo no so momfa ne nsɛ so ɛnto wɔn so so ɛna wɔtoa so no ɔka sɛ wala in sabartum lemom sɛ moamfa bi anyɛ wɔn na monya ho abotere a fa huwa khairul lisabirin na kyerɛ ɛno na ɛbɛyɛ nhyira ɛde ama wɔn a wɔwɔ abotere no fasbir ne sɛ nti nya abotere wama sabruka illa billah abotere no so no yɛ adeɛ bi a ɛɛden de Nyankopɔn no ankasa so ɛɛden ɛbom de Nyame no aso ɛboa wo ɛna wɔwie no wɔse wala taku fi dayqin mimma yamkurun ɛyɛ neɛ wɔnom ɛde yɛw ɛhaw a wɔmode ɛtoo so atete a wɔnom de ɛtoo so ɛpɔbɔne a wɔnom ɛbɔtia wo no mɛmma ɛno no ɛnsɛe wakoma ɛmfa no ɛnto ho so ɛma ho nkyerɛw na mmom inna allaha ma alladhina taqaw walladhina hum muhsinun wɔn a wɔsuro Nyankopɔn ɛne wɔn a wɔdi nnwuma pa no Nyame wɔka wɔn ho bere bia enti wei ɛne ade a Nyame ɛka kyerɛ kɔmhyɛni enti wɔn a kɔmhyɛni yɛ n'adwene sɛ ɛneɛ wayɛ dɛn wagyae ɛnyɛ adeɛ a bibi saa ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ so enti berɛ a Khalid bin Walid ɛyɛ owura no a wɔde n'asraafoɔ no ɛfa bepɔ no akyi ɛma saa atorɛnkyɛm kɛseɛ no kɔtoo muslimfoɔ no saa kyerɛ ɔba Islam mu yɛbɛduru hɔ ɛnam nea ɔyɛ yɛ nti no na ohunu sɛ bia ɔbɛkɔ kɔmhyɛni hwɛ n'anim na onim sɛ wɔba a ɛnyɛ adeɛ a kɔmhyɛni bɛhwɛ n'anim ɛnso so kɔmhyɛni agye no ɛsiane sɛ ɔni kwan koraa sɛ ɔbɛka sɛ ɔnye no de Nyame mmom ka sɛ ma ɔnye no ɛsom no nyɛ ne dea Wahshi ɛyɛ bi akoa na wɔkum Hamza no wɔn nso ba Islam so mu ɛyɛ Abu Sufyan na odi ɛyɛ ɛdɔm no anim Uhud no ɛne ɔko na ɛtoatoa so no nyinaa no wɔn kɔ akyire no ade ne bɛboro no so wɔn nso gye Islam so tu mu nisɛnti saa wei ne asoma Nyankopɔn ka kyerɛ kɔmhyɛni ɛna kɔmhyɛni nso so wɔayɛ dɛ wate wanyɛ abotrɛ ɛnyɛ adeɛ a bibi saa bɛsi agyidiefoɔ nyamsomfoɔ yɛbɛsa hwɛ adesua a yɛhu no anaasɛ ɛnya firi saa ɔko yi mu yɛhu sɛ asuafoɔ no ɔdɔ a na wɔnom ɛde ma kɔmhyɛni ne ɛboro so yɛka sɛ yɛpɛ west bi
ne yɛahyehyɛ akyerɛ sɛnia saa ɔdɔ no te a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛtumi. Yɛhu sɛ ɛberɛ a abosomsomfoɔ no bɛtwa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛho hyiaeɛ no na aka wɔn nkɔ ne dɔm kumaa bi no, wɔn anim na wɔn ɛredwane sɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛduru bɛyɛ kɔmhyɛni wɔ na wɔn ankɔte biribi foforɔ bi ankɔ ankɔsi ne ho hia wɔn ɛredwane abɛbɔ ne ho ban sɛ ɛbɛyɛ a bɔne biara nsi. Ebio yɛhu sɛ na asuafoɔ kakraa bi ebinom kyerɛ sɛ na wɔn yɛdu nan, Madinafoɔ nson ɛna Makafoɔ nson, ebi nso kyerɛ sɛ na wɔn yɛ nkono, Madinafoɔ nson, Makafoɔ mmienu. Makafoɔ mmienu bi kyerɛ sɛ na yɛ Saad bin Abi Waqas ɛna Talha bin Ubaidillah. Saa nipa nkono yi wɔn na wɔn gyina kɔmhyɛni hɔ ansa na asuafoɔ kaeɛ no ɛba bɛduru hɔ no na Madinafoɔ nson no a wɔn nyinaa awu na aka Talha bin Ubaidillah ɛna ɛyɛ Saad bin Abi Waqas. Nipa mmienu ɛna wɔn gyina hɔ ansa na Abubakar ne nkaeɛ no ɛba na agyidiefo wɔn bɛduru hɔ no so no yehu neɛ osuani yɛ fɛn sɛ Abu Dujana ne ɔyɛe ɔno ɔkɔtale kɔmhyɛni ho agyan ne aboɔ ne nnoma na ɛba no na ɔde ne ho gye sɛ ɛbɛyɛ bibia nka kɔmhyɛni ɛna bi si gyina anim ɛna wɔn mo kɔ na mo ba ɔbaa yɛ fɛn sɛ Amara Nusayba binti Qab ɛman de na ɔmo de ɔmo asadeɛ nso ɔmo nam akun no mu ɔmo mo pirapira no na wɔn ɛhwɛ wɔn ɔmo hia nsuo na ɔmo nsuo na saa ɔbaa yi ade no kɔ yɛ akɔdu mpimpansuo bi na wɔn nso gyina kɔmhyɛni anim a wɔn nso ɛko dendenden. Agyidiefo yamsomfo ɛberɛ a kɔmhyɛni de ɛdɔm no ɛkɔ wɔn akyi mogya etu kɔmhyɛni na ɛdɔɔso yɛnya osuani bi yɛfɛn sɛ Malik bin Sinan wɔn mo nya adeɛ ɛmpepa ɛyɛ mogya na etu kɔmhyɛni no tini ɔyɛ asɔ de n'ano ɛna tua ɛyɛ kɔmhyɛni ɛmma so na ɔtwe mogya no ɛpirapira no mogya no wɔn na de n'ano ɛyɛ ɛyɛ na kɔmhyɛni anim ɛyɛ dɛn etimi da hɔ ɛbɛrɛ a wɔn ɛkɔ wɔn akyi kɔmhyɛni ɛkɔto ɛboɔ bi a saa botan no so kɔmhyɛni foro mogya na efiri no ho no ayɛ nti nya ade obetumi Talha bin Ubaidillah wɔn wɔtena ase ɛko anu mu sɛ kɔmhyɛni entia no so na otumi foro boɔ no ɛbɛrɛ a wɔn mu efiri ɛyɛ ɔko no mu na wɔn mu kɔduru ɛyɛ efie mekata efie a Madina Amerika yɛwɔ abusuakuo bi wɔ hɔ ɛfam sɛ Banu Dinar ɔbaa bi ɛwɔ efiri saa abusua no mu ɛyɛ ne nua bɛrima ɛkɔ ako no bi wɔwuyi ne papa ɛso wuyi ɛna ɛyɛ ne kunu ɛso wuyi ne kyerɛ sɛ wahwere ɛyɛ nipa mmiɛnsa wahwere ne kunu ahwere ne nua bɛrima ahwere ɛyɛ ne papa nti yɛbaa fie no saa ama ne bɔ na ɛde brɛ wɔ mo
sɛ onua no wafrim ɛna ɔpapa so afiri okunu so afiri ɔsɛ na komhyɛni ɛnyɛ no na wɔdwene ho komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no wɔdwene no wɔsɛ na komhyɛni ɛna mo ka kyerɛ no sɛ sɛnea wosi pɛ no saa na ɛteɛ ɔte ase ɛna ɔsɛ nea mo nkyerɛm na mehu no wɔwɔn ɛna ɛkyerɛ komhyɛni wɔ dɔm no sɛ wɔn yie ɔbaa yi bie n'ano nea ɔka ne sɛ kullu musibatin ba'dak jalalun ɔsɛ musuo bia atorɛnkyɛm biara ɛbɛto yɛn sɛ wote ase deɛ ne esua wei ɛkyerɛ ɔdɔ a saa nkɔfoɔ na ɔmo wɔde ma komhyɛni komhyɛni saa deɛ a wɔn nso yɛɛyɛ ɛwɔ ɔko no mu anwasɛm bi a wɔn nso yɛɛyɛ yɛnya osuani bi a fɛn sɛ katada ɔna akunu asɛ bibi yɛbɔ n'ani ɛma n'ani no etu baae na ɛsensɛn hɔ sei komhyɛni ɛfa n'ani na ɔsan ɛpia n'ani na ɛyɛ den ɛhyɛ mu osuani na nea ɔka ne sɛ saa ani no ɔbra ɛbaa saa komhyɛni de hyɛ mu no na ama ɛnu no ehunu adeɛ ɛsene kane no a na ade no nyɛ ɛntoyɛ no agyidefoɔ na ɛbɛyɛ den na obi atumi akunu ho ɛde ama obi ɛno no kyerɛ nipa no ankasa sɛnea ɔn so siteɛ sɛ ɔhu sɛ nipa bi ɛdɔm bi ɛɛsom no wɔnom ebu no wɔnom epagya no na ɛkyerɛ twaka a ɛda saa nipa no ɔde saa nipa no ntem ɛsiane sɛ otumfoɔ Nyankopɔn ɛka nsɛm bi ɛkyerɛ yɛn wɔsɛ fa bima rahmatillahi linta lahu wɔsɛ otumfoɔ Nyankopɔn n'ahomɔborɔ no emu no ɛde ne n'adom a ɛwɔ wo komhyɛni so no ɛna ma woyɛ obi a osuban oniyɛ ɛne bibiara no ɛwɔ fam ɛde ma saa nkɔfoɔ no ogo ho ɛde ma wɔnom go a ogo ho de ma wɔnom ɛne tema a wɔma wɔm no ɛyɛ nyame n'adom a ɔwɔ ɛwɔ wo so nyame n'ahomɔborɔ a ɔwɔ ɛwɔ wo Muhammad so nemom walau kunta fazzan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik Muhammad ka wo obi a ɔkasa sɛnea ɛta kasa ka ɔkasa yɛ harsh ɛna onni yɛn so yɛ basabasa wakoma so yɛ den wo abufuo na onni yɛ usuban nya ɛnkɔmɔ adwene na agyaw ɛnka obi akora ma wo nkyɛn ɛti sɛ wo so yɛ panyini na woyɛ haihaya ɛno bi a amanfo hu a na ɔmo dwane obi anka ɛmma wo nkyɛn dabi sɛ saa ɛna nipa soso na ɛbɛbɛn o ama yahu sɛ woyɛ nipa a wodi mu ti Nyankopɔn se n'ahomɔborɔ mu ɛne n'adom ɛwɔ komhyɛni so no ɛna komhyɛni ayɛ nipa bi a ɔmmerɛ na ɔgo no ho ɛde ma agyigyefoɔ ne mo sɛ nkɛnte saa ne kasa yɛ den ne nne yɛ den ne bibia yɛ dendenden nka ɔmo kora ka ɔmo firi ne nkyɛn ka ɔmo ma ne nkyɛn mpo nti otumfoɔ Nyame wo wie no wɔde fa'fu anhum ne sɛ nti ne asie no wode fa kyɛ wɔn gyama ne nka wastaghfiru lahum nasra bɔne fa kyɛ Onyankopɔn hɔ ɛma wɔnom washawiruhum fil amr emre bia no bibia so besie no oni wɔn ɛnyɛ den ɛni ɛyɛ nkita ho ɛnyɛ sɛ bia ade bi na wopɛ sɛ ɔyɛ wosofa to wɔn anim saa na komhyɛni so wɔyɛ yɛhwɛ ɛyɛ Badar ɛberɛ a ɔmkoduru kwantimfi sɛ ɔne ɔmo tena ase ɛde to ɔmo anim ɛsɛ nea ɛkɔ yi nea ɛbɛsie ne nti muhu ne sɛn ɛna ɔmo asusu sɛ yɛnkɔ sɛ mmerɛ bia sɛ ɔne nipa ɛyɛ adeɛ
na opanyin no otoma omo na wo mo e de omo adwenkyere ba utu ha na mo bia na obo support naam pa ne o se ko ba se wo adwene na yemfa wo mo du achi ayire so amatumi agya ade na mo se enye omo adwen timre bia komhyeni no omo dwene ho ọkụ atosu mienu eye Ohud komhyeni de nanka na adwene se nka omo tena Madina fie na makafo no emra na omo no omo nko ho no edom no so adwene se da bi onu mpie no mu nhia wo no komhyeni gyaa wo no de no ena wodi wo no machi ahobrase eyi adusua e de maye e wo akire eya emra Badar ebra omuduru eye Badar ho bebi omo so ye no yenya osua ni bebusa komhyeni bebi awaso ye no eye wankasa wadwen eye okumu tactics anase Nyankopon na ma oyi kire se aha na oso ye ena komhyeni kai so wono aso ni susuye no so nsusuye de na ka mimu susu se nka yenko ni sei na nka nsuo no emedi bebi ayeye wo no de se yakuna sentokwa na ire so kura no a ye benye nsuo ni mo wo no wo mo nya nsuo de sana komhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Nyankopon ka se wonya omo ho abuto no mfa de omaya ema sa pirepira ni nyina eba no wonfa enche wo no na won sere boniface so mfa ma wo no na wonum enye den endi eye enkita ho fa idha azamta nemo so usijina ye de ya wonu omodwe na be usijina se adewe saa na wohunu se enne ben no kure no a fatawakkal ala Allah na fa ho eye den etu Nyankopon so inna Allah yuhibbul mutawakkilin Nyankopon no kure se odo won a ode wo ho eye den etu no so enti senior suafo no na wonum efa komhyeni no eye senior komhyeni no a na ositiye no ena ma abasa na ye ka wo mo amudo komhyeni a na esa dom na ne dinkan no komhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma hadith bi wa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wasu mubiere ni ho na gidie ebe hyema kopem se obedo mimi komhyeni asene eye na awofo obedo komhyeni a chen wo papa obedo komhyeni a chen eye wo maame obedo komhyeni a chen wo ba obedo komhyeni a chen nipa nyina ena na adadi e wo so asuafo ni mu no wo mu do komhyeni kura e chen wo mo ankasa ho nyeza ko bintimi ko gina komhyeni anim embam no na wonfa no ho enye den ende agyan ko bi mfa na no enkutua komhyeni emoma so wo twen moja no se be nanim ebe den ebeda ho obi enkutu komhyeni entia no so wonfa no so na ontimi emforo eye bepo no obi nkase komhyeni se wo ti ase na mpapa awu na minua be ma awu na mikunu awu wo ti ase de ya wo munwu no anya hwe mame Allahu akbar gidi we ne ekire egidie a na sa ankofo no na wo mo ye ya de ensem na bawie onse kasa na enam enfrom se komhyeni awu no onse edisem bebre bai nemum ohwa adisua no mu no na emfaso ba sa kasa no so break as komhyeni awu no emfaso e ba so no se atwe agidiefo na adwen abetu se komhyeni saa wo ye nipa ene so ye nipa de a ade ebetu nipa biara no ebetimi ato no a eye wuo
This woman saying, no moon say, Sir, open the pass some why I offer wounds, you know. And now a wasam de no monfa and Malcolm Jenny Hokra. Nemo Saka say a buy a bay to Renchem say, Wawuno. Ama womo any aba or hoso. Ama who say the reality of the prophet as a human being. Who say we nipa to say more enti idea to nipa biara no. A bit me aton you. And he has said no. No Quran Surah first Zumar. And the year Quran Surah Toso Ediasan Kono. Ne ayɛ to so aduasa na me kan asɛm bi wɔ hɔ wɔse innaka mayitun wa innahum mayitun ne kura sɛ Muhammad wo woyɛ wufoɔ ɛne sɛ wobɛwu na wɔn mo so bɛwu yɛnsan bɔ hwii ne yɛnkɔ soro ta alimran no amu Eya ayah toso 144. Nyankopon si na sa ayah we no de America yesi a de mba beka yesi ano eba okun nachi. De ka no ho an nyina ne ayah eba okun nachi. Ne edi nkan ne toso mienu ne toso nyina eba okun nachi. Nyankopon si wa ma Muhammadun illa rasulun. Was it Muhammad? Wanyashi. Ni oya ne se oye nipa a oye nyame somafo. Wontra eno. Wanya soro abofo, wanya nyame. Ne mo oye nipa a Nyankopon asoma no. Enyo onso ne komshi osomafo ana okomshi ni odikan. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Asumafo bebre adina nim kan edi afa imata edi se ko ba se Muhammad ewu obeka natural death wowu se bia ne braso no wowu yese ni obi ewu no sa wuo ni bi aw qutil anase bia yakunu inqalabtum ala aqabikum mumaka Muhammad awunti ana yakunu nti mo san akomachi de se ne ebinu ka se Muhammad awudi ya ne yenkohu eye efensen eye Abdullah ibn Ubay bin Salul no hu Abu Sufyan na yensan enkwe yen slohu ena o sinti se Muhammad wawu ana se bia yakunu a mo san akomachi akosum dada no mu enya ko so wo man yanqalibu ala aqibay eye obi biara obesan akonachi se Muhammad ni hono falan yadur Allah shay'a won kan hu nya do bitma hanyame wontumi hanyame bibia kakra kora limu wasa yajzi Allah shakirin eye won won beto akoso asom nyame no nyame obeyi won maye obeda won ase o sa yewe eba ohodun tokwachi etibra komsheni ewuwu pa no enim sha beduru ho ebra komsheni ewu ye no ne no so na akoba se yesu wowu enti esuafo mpanyimfo na matwa ho ahia no na omre omanya ayi ni se wowu na Umar bin Khattab na on pese obi baka komsheni ewu waso obi biara obi na no akase Muhammad awu biara no komsheni ewu no betwa ne ti enti asuafo nkuma no so no wo munim de na ekọ sada na akoma sayeda ento Abubakar Siddiq wonu na nya akuduro ebra opi abonten obaye no ena dom no nyina kọ ne nchen wonu ekutie ede na obabeka
أنه من كان يعبد الله من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات obi biara a wɔso Muhammad no wɔn Muhammad awu ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت na nea wɔso Nyankopɔn no Muhammad wura no nyame de ɔte ase daa nti wɔka ne wie no ɛna ɔkɔfa ohodo akyi saa aya no a Nyankopɔn ka sɛ wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabl wɔkɔfa saa aya no ɛbaa na wɔkan na Umar adwojo na Umar yi fi sɛ saa aya yɛ kura ɔkura nim ɛnam akoma sɛ yɛ nti ɛnam awerɛhoɔ nti ɛna bi fi nim ɛbra Abubakar kan saa aya no ɛna Umar nani ɛden ɛbaa no ho so dɛsɛ wɔn sɛ saa kasa no bere bi ɛkan no na yɛ atorɛnkyɛm ɛkɔfa atorɛnkyɛm bae ne mu adusua a efiri mu bae sɛ enipa no ahu sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔyɛ nipa enti obewu enti ɛbere a wɔwu yɛ no saa bere no a yɛka saa aya yi no na sɛ ama wɔnom ani anaasɛ wɔn adwen aba ɛyɛ wɔn ho so agyidefoɔ nyamsomfoɔ yɛbɛsan ahwɛ sɛ nipa te bea biara wɔn biara no na ɔda nyame ase ɛsan sɛ nea asie na wo sɛ ɛnyɛ no ɛnka betumi asie ama na aboro saa yɛsua wei firi kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔko no akyi no na ɔma hwɛ nipa bɛyɛ aduoson bebree so apirapira wɔnoa mu so apirapira a na ano ɔden ɛso wɔbaeɛ na ɔka sɛ asuafoɔ no wɔn nto santene ɛna wɔn yɛ santene ɛna ɔgyina wɔn anim wɔn bɛyi Nyankopɔn ayɛ wɔn bɛda Nyankopɔn ase ɛwɔ nea wayɛ ɛde ama wɔn no nka wɔn bɛka sɛ nyame ayɛ dɛn yɛkuku yɛn nkɔɔfoɔ no ne yɛ pirapira no ɛso so wɔn yi Nyankopɔn ayɛ ɛda ɔtumfoɔ nyame ase na saa ɔko wei n'akyi no mfasoɔ bebree ɛna muslimfoɔ no nyaayɛ wɔn nya adesua bebree ɛfiri saa ɔko wei mu nti ma wɔn ani da wɔn da wɔn ho so ɛna wɔn soso no wɔn ani da wɔn ho wɔn ani ɛda hɔ ɛtumi bra wɔn ho ase ɛdi kɔmhyɛni hyɛ so nti nkunimdie bebree ɛna ɛba ma wɔn nti wei no hwɛ a anisoɔ no wɔka muslimfoɔ adi nkuguo ne mo mfasoɔ no a ɛwɔ akyire no ɛdɔɔso ɛsene ɛyɛ na ɛsiyɛ no ne korakora no Nyankopɔn sɛ wɔma nasuru illa min indillah nkunimdie deɛ nipa ɛnyɛ w'ahoɔden ɛna ɛnyɛ w'ahoboa a ɔbɛyɛ nkunimdie deɛ bɛba a na efiri otumfoɔ Nyankopɔn hɔ nyame na ɛmaa nipa ɛyɛ ahasa ɛne dunan anaa dunson anaa dumiɛnsa sɛ ebi mu sika no wɔn kɔdi nkonim ɛwɔ nipa apem so ɛma wɔn tumi kum nipa no mu ɛyɛ aduoson ɛkyi mu aduoson ɛma nkae no dwane ɛna nipa ɛyɛ ahanson wɔn ne nipa mpem mmiɛnsa nka sɛnea nkonimdie na edi nkan no baeɛ no nka wei so betumi aba saa na mmom asoɔden ne mfomsoɔ bi ɛne ayi bi ɛkɔɔ so no ɛna ma Nyankopɔn ɛda ne ayi no nyɛ saa deɛ anka nyame ne bɔhyɛ a wɔhyɛ wɔn sɛ nkonimdie bɛyɛ wɔn deɛ no na nyame deɛ nka odi ne bɔhyɛ so
kɔpem sɛ wɔn kɔti kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔn ankasa di wɔn ntɛm akyiniɛ bɛtɔ wɔn ntɛm na wɔn ɛyɛ mmerɛ no na nyame ɛdane ɛyi no na dane nyame dane no nyame so akyerɛ mu to wie no so wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minin ɛma mo nyɛ mmerɛ ɛma mo mama kuma so ɛnyɛ dɛn ɛnsɛe na mo na mo wɔ soro sɛ mo na mo wɔ soro deɛ na kyɛ mo na nkunimdie ɛyɛ mo deɛ in kuntum mu'minin sɛ mo yɛ agidiefoɔ nko ara deɛ a saa na otumfoɔ nyankopɔn ne ɛwahyehyɛ ɛno no aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Naam atiefo mahu se wani agye wɔn kyerɛkyerɛ ho a Imam Abdullah Yusuf Bamba ayɛ komisheni abakwasɛm wani agye pa wuti tam ne nyinaa so nyinaa ɛyɛ wo ya nanso no nyame yɛ adom next week yɛde ntoaso yɛde bɛbrɛ mu and a lesson derived from the Battle of Uhud. Entokwa Battle of Uhud a yɛaka ho asɛm ɛno adusuadeɛ bɛyi ɛna usua efiri mu komihyefoɔ no wɔn a wɔde wɔn go baa komisheni mi atu agyan ɛwɔ wɔn so a wɔde n'ani kotua na no kotua a wɔtwi komisheni mo gye se n'anim ɛbɛda hɔ wɔn a wɔkunturu ne mu ma komisheni mbra wɔayɛ mmerɛ etia no so ɛforo pepɔ no adusuadeɛ bɛyi ɛna me ne wo yesua afiri mu aha Imam online radio and TV your dawa hub program near live all social medias handles ni nyina no benya say Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram, Skype, Snapchat ubenya ye ewo ho akoba se ebia nso a wo busy wuntimi show TV no ana wuntimi twi phone no nso a eno an say Google Play Store Nuabo MAM Radio 1 2 in Radio MAM Radio 1 to Google Play Store with the MAM Radio 1 app ne beba no do the app no eti anytime you say MAM online for babiano we boss power and 24/7 dey be obosu bia da wa na ekoso 2 in Radio MAM Radio 1 Modern Ghana MAM Radio 1 online radio box MAM Radio 1 in MAM Radio 1 Obeka say na website no so dey www.mamghonline.org e also ube nya ye ho ye official your office line no so here 0246751175 and 0200773367 ebia pesa wo boy ejuma die dane dae de bremo nso a ubetimi afre sa number we yewo your partnership one or kaya home Salamun Muslimin Foundation GH and a Sadaka Wars project 102 so Mankronki 20 crew I can say yes one there's a B Musa phones papa fi daddy be a count for more mom say mam ola at the pa and ye can wa and at the pounds in the air day ye who promo so ewa ha and I say who advert wa Be Musa phones phones papa if you know for when you actually ho phone dey how ebra wo nya kwan tie mam online no wo phone ahwe I say and then when you prepare to take commission abakwasem na nso nya phone bombadia fo woni kire Be Musa so ye wo nya phone papa ewo ho ana anya phone ko aso na auto se ko ba se bia pen drive unya pen drive ana TV so tie down so woni kire Be Musa so yen so a ubenya se car ho niema car engine sa those things ni nya no ubenya bi Be Musa enso aso ye and Habitek air condition Habitek so e fe ni chi Habitek aso ye enso de one so eye no ho se air condition and ono so eton wo ho air condition papa e bo timi say yes air condition and so ubenya bi ewa Habitek ekonishi papa de bon say yes ekonwe de eje wom and fridge papa so we do so shema bibia kama
enfanim guase mbrɛw ekoba se so ko fridge ana se air condition baby na embo fridge no so abetani to na de how eso ebrɛwa ema ora ho fuwani che Habitek aso ye obe service no kama ede amount fuwani che Habitek wo so wani ebeje debia yo WhatsApp platforms so omaji programs dan da yenye bia mo so agye atum eto hiti on platforms na focus on Islam WhatsApp group wa ye Imam Bamba group no mo ye tu ye program eto ehwiti ewo ho ena jihadu nafs first believers in Islam Ideal Muslim of Twasi Islamic Gallery Mam online 1 to 10 Mam online Egypt Mam online Libya Mam online Germany and Mam online Togo Muslim Access Movement Mam Dawa Keteke Ideal Muslim of Mam Salamul Muslimin Foundation GH Alam Counseling Center Bayani Din FM USA Radio Member GH almost a Radio FM almost a bo your program your audios baby almost a born warm platform and so ajide for any atie for aha any do komsheni abakosem no yedemu ebesi ekoba se why late na afi no aba enka chire bo madia fu woni che Facebook ho he beko eda ho kama ubenya so atie ewo ho ye production team o mo so masene churchro ekika mfidie ebomu ame edi program yi ebremu eye Yunus Muhammad Abdullah Aziz Ishaq Haj Umar Muhammad Musa Al-Hajj Niama Junior Ishaq Abubakar Edo Faisal Muhammad and Awal Muhammad Idris Benzo ambi program chamia dan daye di program Abraham se frame Abdul Mumin Yusuf and am di program chamia me di Abraham neki ye hwese ye benya comment ye benya question bi na question bi embaye hawa ono so ake hawa ohwe na Ahmed Mustafa ono so ajoni na Imam Abdul Samad Osman Dabiri ono so ajoni a ohwe na Abdul Wahab Falira ono so ede ajoni a ohwe wasase masha Allah na Ishaku Razak ono so masha Allah Imam program so ono so ekaye Neki ehwe se benya question bia hu se question bia anye de amba okay Salif Kontira or say God bless you Imam ehwe se benya question bi se bia question mi so aflo ayi so okay ehwe question bia so ewo ho etefo aha ene dimu ebesi Yakopon eye aduma nesu kiyede diaka ebebrem kunsheni abakosem ye chamam online tiefo nyina dan da omuchi omufidi ese omudeta ehwe mam online no ye che obi bia wote mam online bia check ese so bekwa ma chief USA and Hajiya Gado USA and Alhaji Amin Motors and check ese enso ebekwa mo ye dimusia Yakopon eye aduma next week time ya the commissioni abakosem ebebro ye frame Abdul Mumin Yusuf aha enemidi musi Yakopon ya aduma ibeshia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Komsenia bakwasem na wo pada brem brabo Yakopon ye no komseni bra oye hijra ko Madina eni bra osaba Makabi enkosi se Allah tonen safrem komseni abakwasem shia Imam Abdullah Yusuf Bamba fiada wen eni fiada bia after Isha Ghana time ewo Mam online radio and TV inshallah Allahu Akbar. Wallahi, al-jannatu fi daws is our limit, inshallah. Amen.